Great life mindset, good more earnings. So money akong kind of business, personal collection. So nag-start ta diri as a user of products, so nagpa-member para maka-discount lang for personal use. Then after that naka-attend tag orientation, dira nato nabalaan na pwede ta maka-income aside kung magbaligya pagid ka nga 25% imo makuha, may another pa option nga maka-income ta as a recruiter. So once recruiter ta, may mga gratitude gift si PC every month, lain-lain na siya. So kung ma-complete ni mo ang 5 recruits within 3 months, amo na siya nga ma-promote into second level as Great Life Manager. So once nag-manager ka na, may ara ka na balik sa imo, halin naman sa imo nga ang imo nga purchase, then purchase sa imo nga mga dealers. So more dealers nga imong mapasulod, more tawo nga imo nga mabuligan, more man ang imo income. So if you're aiming big income, so kinahanglan lang gid siya trabahoon. Also, it needs patience. So it says in Colossians 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as it is you're working for the Lord.